Շնորհքև խաղաղություն Հիսուսի անունից բոլորիս ողջունում եմ, ովքեր էստեղ են, ովքեր մեզ հետևում են նաև écranների հետևից. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur, vous qui êtes là présents et vous qui êtes aussi derrière les écrans. Je vous salue au nom du Seigneur. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour commencer, je voudrais faire une première lecture qui se trouve dans le psaume 32. Սաղմոս պետք է կարդանք, 32-րդ սաղմոսը պետք է կարդանք. C'est le psaume de David qui nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Pause. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'attendront pas. Tu as un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Pause. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le cheval et le mulet sont stupides, il faut les freiner et les guider pour les faire obéir. Ne leur ressemble pas. Alors rien de mal ne t'arrivera. L'homme mauvais va beaucoup souffrir, mais le Seigneur enveloppe de son amour celui qui a confiance en lui. Réjouissez-vous à cause du Seigneur, dansez de joie, vous qui lui obéissez. Criez de joie, vous tous qui avez le cœur pur. Իրանի նրան ում անօրենությունը թողություն գտավ։ Եվ ում մեղքը ծածկվեց, Երանի այն մարդուն, որին Տերն անօրեն չի համարում։ Եվ նենգություն չկա նրա հոգու մեջ։ Երբ ես լուր մնացի, ոսկորներս մաշվեցին ամեն օրվա հառաչելուց, որովհետև ցերեկ ու գիշեր քո ձեռքը ծանրանում էր ինձ վրա։ Իմ թարմությունն ամռան չորություն դարձավ։ Ես մեղքս հայտնեցի քեզ եւ չծածկեցի անօրենությունս։ Ասացի օրինազանցությունս խոստովանեմ Տիրոջը եւ դու թողեցիր իմ մեղքի անօրենությունը։ Դրա համար էլ ամեն բարեպաշտ աղոտ պիտի անի քեզ գտնելու ժամանակին։ Իրավի եթե շատ ջրերի հեղեղներ ելնեն, չպիտի հասնեն նրան։ Դու ես իմ ապավստանը, նեղությունից կպահես ինձ, ազատության երկերով կշրջապատես ինձ։ Կուսուցանեմ քեզ եւ կսովորեցնեմ քեզ այն ճանապարհը, որով պիտի գնաս, կխրատեմ քեզ, իմ աչքը քեզ վրա կլինի։ Մի եղեք ձիու պես եւ ջորու նման, որոնք միտք չունեն։ Եվ նրանց կզակների մեջ սանձ ու պախուրց պետք է դնել, որ քեզ մոտենան։ Շատ տանջանքներ կան ամբարիշտի համար, բայց նա, ով հույսը դրել է Տիրոջ վրա, ողորմությունը կշրջապատի նրան։ Ուրախացեք Տիրոջովը եւ ցնծացեք, ով աշտարներ, եւ ցնծությամբ աղաղակեք բոլորդ, որ ուղիղ եք սրտով։ Amen. Je vous demande de vous lever, on va juste prier. Պետք է աղոթենք։ Père Céleste, nous te disons merci. Tu es avec nous, tu es présent dans ce lieu. Je te demande de
ce matin, Seigneur, par ta présence, parler à nos cœurs et que tu puisses, Seigneur, oui, à travers ce culte, Seigneur, te glorifier. Nous voulons t'apporter des chants de louange, des prières et te rendre un culte agréable. Veuille bénir chacun d'entre nous, veuille bénir tes enfants, s'il te plaît, guérir, relever. C'est toi qui as les réponses à toutes choses. Nous avons besoin de toi. Տեր Աստված ամենակարող, կխնդրեմ, որ քո ներկայությունով օրհնես, առաջնորդես։ Կխնդրեմ, որ քո Սուրբ Հոգով մեզ իմաստություն տաս։ Ուզում ենք քեզ այս պաշտամունքը բարձրացնել, արժանի քեզ անուշահոտ բուրմունք, Տեր իմ Աստված, բարձրացնել դեպի քեզ երկերով, փառաբանություններով, աղոթներով, եկ քո ներկայությունով բժշկիր, պատասխանիր, կազդուրիր, վերափոխիր, Հիսուսի անունից կխնդրեմ Տեր Աստված։ Ամեն։ Si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que notre amour, alors entends nos cœurs. Alors ne pourrons pas nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Donc nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Pour ce chant.
Dieu dans la Bible est le fondement d'une foi authentique. Cette parole nous apprend que Dieu est notre Créateur, Créateur de toutes choses, ce Dieu d'amour qui a donné son Fils pour nous sauver. Ce livre nous apprend qui est ce Jésus qui s'est fait homme pour s'abaisser à notre niveau, afin que nous voyions en lui l'amour de Dieu et que nous puissions comprendre que nous sommes une personne mise à part. Une foi authentique, c'est agir comme Jésus, le prendre pour unique modèle et faire au mieux pour partager l'amour, la paix et la parole de Dieu. Quel programme! Alors ce matin, que la grâce de Dieu puisse être sur nous pour nous aider au quotidien à marcher dans ses voies, à être authentiques dans ce que nous vivons avec lui. Allons en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Viens adorer le plus racheté. Toutes les nations, venez le louer. Adorez Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Jeget Bashtem, Jeget Baghem, Balapane, Jeget Shdoke, Betakamo, Bezorasvan, Orial König, Sultan. Jeget Bashtem, Jeget Baghem, Nojorom, Sultas Mutyum, Bashek Nizum, Rananana, Ordaname, Aman Maga, Balkevadi, Ozorutyun, Ishranutyun, Yevatutyun, Ajuave, Yevahata. Alléluia, 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 Merci pour ce temps de louange.
Ce matin, j'ai un sujet à partager avec vous, avec un titre qui est la suivante, pardonner jusqu'à 70 fois 7, ou dans d'autres traductions, 77 fois 7 fois pardonner. C'est un sujet assez délicat, mais tout en temps important. Et même si on a entendu peut-être des messages sur ce thème, sur ce sujet de prédication, sur le pardon, il est bon de revenir assez régulièrement sur le pardon. Je crois profondément qu'aujourd'hui, ce message va nous parler à nous tous en tant qu'Église, mais peut-être à une personne tout particulièrement, qui est ici et qui va entendre ce message sur le pardon. Peut-être que cela fait quelquefois que tu luttes, que tu n'arrives pas à pardonner, que ça devient un poids sur tes épaules. Eh bien, je t'invite à écouter ce message. Et je prie avec toi que le Seigneur nous aide à non seulement entendre sa voix, mais aussi obéir. Éphésiens chapitre 1er, verset 7 nous dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Éphésiens 1, 7. Vous savez, du côté de Dieu, le pardon est offert à tout être humain. Le pardon est donné. Et du côté de Dieu, il n'y a pas de problème à pardonner. C'est nous qui avons un problème avec le pardon. Les hommes, les humains. On parle donc de péché, d'iniquité, de faute, de crime, d'injustice et des choses semblables. Et comme quelqu'un l'a dit, oui, le mal est humain, mais le pardon est divin. Le pardon vient de Dieu. Le pardon est donné par Dieu. Le texte que nous allons voir, c'est Jésus qui parle du pardon et du non-pardon et des conséquences qu'il peut y avoir. Prenez avec moi Matthieu chapitre 18, verset 15. Évangile selon Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est mon premier point. Va voir ton frère. Va voir ta sœur. Je prie vraiment que le Seigneur puisse nous parler avec ce texte. C'est ma prière au plus profond de mon cœur, pour toi, pour moi, pour nous en tant qu'Église, que nous puissions encore et encore, non seulement vivre le pardon de la part de Dieu, et nous l'avons vécu et nous l'avons, mais aussi donner. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Une question qui se pose, c'est « Seigneur, celui qui a péché contre moi, c'est mon frère.
Celui qui m'a fait mal, c'est lui. N'est-ce pas? Comment tu me demandes, moi, d'aller le voir? N'est-ce pas lui qui m'a fait mal? N'est-ce pas à lui de régler le problème? C'est moi qui suis blessé. C'est moi qui suis brisé. C'est à moi que le mal a été fait. Et dans ton texte, tu me dis, va le voir. Va voir ton frère. C'est une chose difficile que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas? Et ici, on parle dans un contexte familial, dans un contexte fraternel, dans un contexte aussi d'église. Et il ne s'agit pas ici de situations où l'intervention de la justice est demandée quelque part. Mais une parole a été donnée qui a blessé, qui a fait mal. Et vous savez comme moi que des fois, une parole peut faire plus de mal que peut-être que quelqu'un frappe ou que quelqu'un blesse avec un objet. Une parole peut même te poursuivre jusqu'à la mort. Et le Seigneur dit, va voir le frère, va lui parler seul à seul. Toi, lève-toi à ta place et va le voir. Mais la demande que le Seigneur nous fait, n'est-ce pas lui qui a fait ce premier pas? Alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a prouvé son amour, Christ est mort pour nous. Il nous a montré son amour, il s'est approché de nous, c'est lui qui nous a aimés le premier, et par grâce, il nous a offert le pardon. C'est avec cet amour, rempli de cet amour, que le Seigneur nous demande de faire le premier pas. À ce stade, je t'invite à noter ou quelque part identifier le mal qui a été fait. Peut-être il y a toute une liste. Et des fois, c'est vrai, il peut y avoir toute une liste de choses qu'on a besoin de noter, d'identifier. Une autre image, le verre est trop plein. C'est en train de déborder. Je te demande tout simplement de identifier. On continue la lecture et on arrive au verset 21. Moi, je vais arriver au verset 21. Matthieu 18, verset 21. Le disciple de Jésus, Pierre, toujours fougueux, toujours le premier à poser des questions, le premier à dire « Non mais, attends, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je pose la question. » Il s'approche de Jésus, il dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Lorsqu'il pêche contre moi, est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois ?» Et il pense que c'est beaucoup. C'est déjà pas mal. 7 fois pardonner le frère. Juste imaginez que le frère vous fait mal et jusqu'à 7 fois, vous êtes obligé de lui pardonner. Ça revient, ça se répète. Et vous dites, ok, je te pardonne. Mais le Seigneur dit, t'arrêtes pas jusqu'à la 7e fois. Je te demande de faire 70 fois 7 fois. Faites le calcul, c'est beaucoup. Hein? Dans notre traduction, c'est 77 fois 7 fois. Dans une journée, ça représente énormément de pardon, de fautes.
et de mal commis envers vous. Autrement dit, le Seigneur demande quelque part de vivre le pardon, de transmettre le pardon. Le Seigneur nous dit, c'est quelque part un état de cœur. Combien de fois je dois pardonner? Et vous êtes d'accord avec moi quand je dis que quand c'est quelqu'un de proche qui nous fait mal, c'est assez difficile de pardonner. On a un degré de trahison, un degré de blessure qu'on reçoit de la part d'un ami, d'un proche, d'un frère, d'une sœur. On est blessé au plus profond de nous. Mais vous savez, on ne peut être que blessé que par un ami, par un proche. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille. Difficile d'être blessé. Difficile de vivre quelque part une trahison. Quelqu'un que vous aimez, vous chérissez, quelqu'un pour vous ça, il considère une personne proche, un ami, à qui vous avez confié des choses, vous avez vécu des choses. Et la personne vous fait mal. Vous trahit. Cette amitié est trahie. Il y a une cassure qui se crée. C'est d'autant plus difficile de pardonner. Ce que David va dire dans son psaume, au psaume 55, versets 13 à 15, il dira « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. Je le supporterai, ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. » Il dira au verset 15, « Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Nous allons à l'église ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous louons le Seigneur ensemble. Nous partageons les difficultés ensemble. Et c'est toi qui me fais mal. » Et Seigneur, tu me demandes de pardonner, pas une fois, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Oui, le verre est trop plein. Mais il faut que ça se vide. Il faut vider. Autrement, on ne peut plus avancer. Je continue ma lecture et avec ce point que j'ai nommé « Si tu ne pardonnes pas », je voudrais lire à partir de verset 23. Jésus va parler avec cette image, il dira « C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Il en avait des dettes. Vous êtes d'accord avec moi? Il en avait des dettes. Comment il est parvenu à avoir une dette aussi énorme? Et le roi, il dit, maintenant c'est le moment de voir où nous en sommes et on va régler les choses. J'appelle le comptable. On va régler les choses. Verset 25, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Est-ce juste ou pas la démarche du roi?
C'est possible qu'il a demandé à quelques reprises, écoute, attends, je vais te payer. Mais là, le Seigneur dit, là, c'est fini. C'est bon. Si je m'arrête à ce verset, c'est fini. Là, il faut payer tout de suite. Au verset 26, on voit que le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Attends encore, je vais tout te payer. Je te demande encore une fois, tu veux bien patienter? Verset 27, nous lisons, « Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir. » Une chose importante qu'on lit ici, « et lui remit la dette. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, le maître a dit, ou le roi a dit, « Écoute, on sait très bien que tu n'arrives pas à payer. Non seulement je ne vais pas attendre que tu me payes, c'est fini. Tu as essayé, mais une remise de dette. 10 000 sacs d'argent. Tu ne me dois plus rien. Va. Tu es libéré de la dette. Relâché. Mais une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois. Tu me dois de l'argent, tu dois me payer. Et c'est maintenant, pas demain. C'est tout de suite et pas demain. Paie-moi. Je le veux maintenant. » Lui aussi, il veut rendre à égal, il veut que le compte soit au zéro. Et son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te payerai. » Même image, même chose. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. On se demande d'où est-ce qu'il a donné cet argent. Puisqu'il devait déjà à son roi. D'où est-ce qu'il a pris cet argent? À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. L'histoire que Jésus présente est très parlante. Vous direz, il s'agit de l'argent ici. Mais comprenez bien, il prend cet exemple avec l'image de dette d'argent qui parle quand même du pardon. Il parle du pardon. Combien de fois dois-je payer? Combien de fois je dois pardonner? Jusqu'à où? Et Jésus prend cet exemple.
Mon dernier point s'intitule « Pardonnez, je pardonne ». Verset 35, Jésus termine son histoire en disant « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il vous est arrivé à demander à Dieu de vous pardonner pour des paroles, pour des actes, pour des pensées que vous avez eues? La réponse est, je suis sûr, oui. Maintenant, il vous est arrivé aussi de demander au Seigneur de vous bénir. Et là où je veux en venir, c'est quand on veut être béni, on demande au Seigneur, Seigneur, rends au centuple, rends plus. Tu vois, je suis fidèle, tu vois, je donne ma dîme, tu vois, je vais à l'église, tu vois, je fais le bien que je peux faire. Quelque part, on exige même une bénédiction en disant, Seigneur, regarde ta parole. Tu as dit que tu vas bénir. Sois juste. Tu es juste, tu es quelqu'un de juste. Maintenant, quand on lui demande qu'il nous pardonne, nos actes, nos paroles, là on demande de la grâce. Là on ne demande pas la justice. Le problème qu'on a, c'est que pour nous, personnellement, on voudrait jouer sur les deux côtés. D'un côté, on veut que ça soit juste, que Dieu bénisse de manière juste, et de l'autre côté, juste on met de côté, c'est la grâce qu'on demande. Mais il faut qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes, avec lui-même, en disant, si moi je demande d'être gracié, qu'une grâce soit accordée, eh bien, la justice est mise de côté. Dieu nous fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et on ne parle plus du mérite. Cela a été rappelé au début aussi. On parle plus, on ne dit pas « Seigneur, tu vois, je mérite quand même. Je suis ton fils, je suis ton enfant. Je mérite ta bénédiction. » En fait, non, tu ne mérites rien. Par grâce, je t'ai donné. Je t'ai offert par grâce. Dans un entretien, une sœur me disait, « Pasteur, je sais que je dois pardonner, mais j'ai du mal. » En fait, la personne ne mérite pas mon pardon. Je te dis vraiment, la personne ne mérite pas mon pardon. D'accord? Ne mérite pas que je lui accorde la grâce. Mais une grâce ne se mérite pas. C'est une faveur imméritée. On ne peut pas mériter une grâce. Nous ne méritons rien. Même si on ne dit pas des choses mal, même si on ne fait pas des choses mal, nous sommes des hommes, des femmes pécheurs que Dieu a graciés dans sa bonté, dans sa bienveillance. Il nous a graciés. Il nous fait grâce. Pardonnez, je pardonne. Mais des fois, je voudrais bien que le feu du ciel descende sur elle ou sur lui. Je n'arrive pas à oublier. Un des versets nous dit que le Seigneur ne se souvient plus de nos péchés. Moi, je me questionne, je me dis, Seigneur, dans ta sagesse, comment
tu peux oublier quelque chose? Comment tu peux oublier? C'est pas possible. Il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Comment tu peux oublier? C'est impossible, ça ne rentre pas dans ma compréhension d'un Dieu tout-puissant, omniscient, qui sait toutes choses. Et je me dis, le Seigneur, c'est pas une question d'oubli, c'est une question il choisit de ne plus se souvenir. Voilà la nuance, voilà la différence. Il dit, je mettrai derrière moi tes offenses. Au fond de l'océan, je l'éloignai de toi, le péché. Là où on a un problème, c'est que on dit, je n'arrive pas à oublier. Mais faisons comme le Seigneur fait. Ne ressassons pas les choses une fois que nous avons pardonné, une fois que nous avons offert, une fois que nous avons donné le pardon. Le pardon, c'est une part de nous qu'on doit donner à quelqu'un. Et cette part, qu'on le veuille ou pas, ça nous appartient. La personne revient nous demander « pardonne-moi ». On pourrait dire « mais ça fait tellement de fois qu'il nous demande ». Combien de fois tu demandes pardon à Dieu? Le Seigneur est rempli de bonté envers nous. Et oui, le monde est injuste. Oui, on vit dans une société, l'injustice est partout. On vit avec des personnes et nous-mêmes, on fait mal à quelqu'un. On voit que le Seigneur, il fait lever le soleil sur les justes, sur les injustes, sur les mauvais et méchants. Il fait pleuvoir. Il y a une bonté, il y a une bienveillance, il y a un amour de la part de notre Seigneur. Et nous sommes ses enfants. Toi, moi, nous sommes ses enfants. En arrivant à ma conclusion, je voudrais prendre ces 3 versets. Premièrement, pardonnez pour être pardonné. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, notre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est clair. Dans cet exemple que Jésus va prendre, il avait relâché, il avait remis la dette à cette personne, mais il a entendu que de son côté à lui, il n'a pas fait la même chose. Et vous savez, les compagnons ont vu, les personnes voient nos relations. Et il y a un impact réel, vraiment, dans la famille, dans l'Église. Et il y a des ravages, ça impacte spirituellement, socialement. Dans les relations, il y a des cassures, il y a des blessures qui se créent. Et même des générations peuvent subir, peuvent être impactées par cela, par le non-pardon. Pardonner pour être pardonné. Deuxième verset, c'est dans Matthieu 18, 19, 20. Là où on dit assez souvent ce verset en disant là où 2 ou 3 sont rassemblés. Regardez, ça fait partie de l'histoire de ce texte. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce
cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comprenez bien que quand on prie cette prière en disant « Seigneur, nous sommes plus que 2, là où 2 ou 3 sont rassemblés pour prier, pour demander, tu es présent. » Mais en fait, cette histoire, la prière qui est là, c'est dans un contexte de conflit, de problème, de manque de pardon. C'est là que Jésus dit, même s'il y a un conflit, même s'il y a un problème, et que vous vous réunissez, que vous demandez que je sois présent, je viens à votre aide. Je dis assez souvent que pour pardonner, il faut avoir l'aide de Dieu. Parce qu'il y a des fois, franchement, c'est difficile. Honnêtement, soyons honnêtes. Des fois, c'est tellement difficile que humainement, c'est impossible. Et on a besoin de Dieu. Et on voit que notre Seigneur, il dit, là où 2 ou 3, et des fois, on a besoin d'aide aussi d'un frère, d'une sœur, d'un médiateur, quelqu'un qui vient nous aider, quelqu'un qui voit de l'extérieur la situation, qui nous aide à nous réconcilier. C'est une bénédiction, la réconciliation. Le pardon, c'est une bénédiction. Non seulement pour votre famille, dans la relation entre les 2 frères ou sœurs, mais aussi pour l'Église. 3e verset, je termine avec ça. Confessez vos péchés. Jacques 5,16 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Remarquez bien que quand il dit quand un juste prie, c'est à la fin, c'est après avoir confessé, c'est après avoir dit ce qui va mal. Quand un juste prie, il y a une grande efficacité. Seigneur, nous avons besoin de toi, de ta grâce, pour pouvoir pardonner. Հայերենով պետք է խոսեմ, ներիր միջև 70 անգամ 7 անգամ։ Այս պատմությունը շատերիս քաչ ծանոթ պատմություն է, որտեղ տեսնում ենք Հիսուսին խոսելով ներման մասին։ Մատթեոս 18-րդ գլուխ 15-րդ խոսքում Հիսուսն ասում է, եթե եղբայրդ քո դեմ մեղանչի, գնա հանդիմանիր նրան, երբ դու եւ նա առանձին լինեք։ Եթե քեզ լսի, քո եղբորը շահած կլինես։ Եվ Պետրոսը պետք է հարց տա միջև քանի անգամ պետք է ներեմ։ 7 անգամ։ Հիսուսը նրան պետք է ասի 70 անգամ 7 անգամ պետք է ներես։ Մեկ ուրիշ թարգմանությունների մեջ 77 անգամ 7 անգամ պետք է ներես։ Այսինքն բազում շատ անգամ պետք է։ Մի օրվա մեջ եթե պետք է ներենք, նշանակում է, որ մենք պետք է ապրենք այդ ներումը։ Գնա եւ տես քո եղբորը։ Հարց կարող է առաջանա, ինչպես գնամ ես ինքս տեսնեմ նրան, ով ինձ ցավ է պատճառել։ Չէ՞ որ նա ինձ վնասել, վիրավորել, ցավը ես եմ ապրում, ինքը պետք է գա ինձ տեսնի։ Ես եմ բեռը կրում։ Հիսուսն ասում է, գնա եղբորդ տես, խոսիր իր հետ։ Եվ Աստված մեզ այդ հրավերն է անում, քանի որ ինքը նույն բանն արեց մեր հանդեպ։ Չէ՞ որ Աստված ցույց տվեց իր սերը, քանի որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք,
Քրիստոս մահացավ մեզ համար։ Աստված առաջինը եկավ եւ մեր մեղքի մեջ մեզ հանդիպեց, մեզ սիրեց առաջինը։ Քանի անգամ պետք է ներեմ նրան։ Քանի անգամ պետք է իրեն ներեմ։ Դժվար է, երբ որ մի շատ մոտ մարդ է քեզ վիրավորում։ Շատ դժվար է, երբ որ տան անդամ, երբ որ եկեղեցու քույր եղբայր է քեզ վնասում, վիրավորում։ Եվ գիտեք, միայն եղբորից, քրոջից, տան անդամից, մոտիկից կարող ես դու շատ վիրավորվել։ Անծանոթից հնարավոր չէ վիրավորվել։ Այն մեկից, որ չես ճանաչում, չես կարող վիրավորվել այդքան շատ, ինչքան այն մեկը, որ քեզ շատ մոտ է։ Նրան, որ գնահատում ես, բարձր ես դասում, քո աչքի առաջ։ Դավիթ իր Սաղմոսի մեջ կասի, եթե իմ թշնամին լիներ, ես բան չէի ասի, չէի լսի նրան, բայց դու, իմ ընկերը, ես քեզ հետ կիսել եմ ամեն դժվարություն, մտահոգություն, մենք իրար հետ գնացել ենք տաճար, ասում է, դու ես ինձ հակառակ կանգնել, դու ես ինձ վիրավորողը։ Մենք կարող ենք այսօր ասել, իրար հետ եկեղեցի ենք գնում, բայց եղբայր, քույր, ինչու ես ինձ վիրավորում։ Տերը մեզ ասում է, ներիր, գնա տես խոսի նրա հետ, ներիր։ Եվ այս պատմության մեջ նա մեզ ասում է, եթե ներում չկա, նույն ձևով ներում չկա նաև քեզ։ Հետևանքներ կան, եթե ներում չկա։ Եվ Աստված խնդրում է, մեզ ցույց է տալիս ճանապարհ ասելով, ինչպես դու ներվել ես, դու էլ պետք է ներես։ Եկեք ուղղակի հասկանանք, որ եթե մենք խնդրում ենք Աստծուց, որ Աստված ողորմացած Աստված ողորմա մեզ, շնորհի ներումը, նույն ձև մենք պետք է շնորհենք այդ ներումը։ Ոչ թե ասենք արժանի չէ այդ ներման, արժանի չէ, որ ես նրան շնորհեմ այդ ներումը։ Երբեմն ասում ենք, ես արժանի եմ, որովհետև այս ինչ ծառայություններն եմ անում, այս ինչ օրհնություններն եմ, այս ինչ լավ քայլերն եմ անում, ես արժանի եմ։ Ճիշտ կլինի, աշտարժ կլինի, որ դու ինձ օրհնես։ Բայց երբ որ հարցը գնում է ներման մասին, կասենք Աստված մեզ շնորհիր ներումը։ Հասկանանք, որ կամ խոսում ենք շնորհելու ներման մասին, կամ խոսում ենք աշտարության մասին։ Մի քույր ինձ ասում էր, պատվելի ես չեմ կարող իրեն ներել, չեմ կարող մոռանալ, չեմ կարող, գիտեմ, բայց աշտար չէ։ Քույրս աշտար չէ, մենք էլ աշտար չենք Աստծո առաջ, բայց Աստված մեզ ներում է, մեզ շնորհում է։ Շնորհելը աշտարության մասին չէ խոսք գնում, շնորհելը արժանի չպետք է լինես, որ շնորհեն քեզ ներումը։ Մենք անարժան ենք Աստծո առաջ, բայց նա մեզ ներում է։ Եվ մոռացման մասին, եթե խոսքը գնա, Աստված ասում է, որ ես չեմ հիշի քո մեղքերը։ Դժվարություն ունենք երբեմն ասելու, միգուցե ես կներեմ, միգուցե ես օքեյ, այս անգամ կներեմ, բայց չեմ կարող մոռանալ։ Գիտեք, Աստված մեզ ասում է, որ ինքը
չի հիշում մեր ներելը, մեր մեղքերը ներողություն։ Եվ տարբերությունն այն է, որ մոռանալը դժվար է, բայց Աստված ասում է, որ նա ընտրում է չհիշել մեր մեղքերը, հեռացնում է մեզանից մեր մեղքերը։ Այսինքն, մենք ինքներս պետք է ընտրենք չհիշել այն մեղքերը։ Երբ որ մենք դատարկում ենք այն բաժակը, որ լցվել է, չպետք է կրկին վերադառնանք։ Հիշելով, նորից վերադառնալով, հիշելով, չէ որ դու այս արեցիր, չէ որ դու այս արեցիր։ Եվ խնդրենք, որպեսզի Աստված մեզ օգնի, ներենք։ Ներենք, որովհետև Աստված մեզ ներում է, երբ մենք ինքներս ներում ենք։ Որովհետև եթե դուք մարդկանց ներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր Հայրը ձեզ կների, իսկ եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր Հայրն էլ ձեզ չի ների ձեր հանցանքները։ Եվ երբ որ մենք թեկուս կոնֆլիկտի մեջ, թեկուս այս անհամաձայնության մեջ երկուսով միաբան աղոթենք, որպեսզի Հիսուսը գա, մենք պետք է հրաշքա ապրենք, ներումը ապրենք, որովհետև այս պատմության մեջ Մատթեոս 18-րդ գլխի մեջ 19-20-րդ խոսքեր մեր ասում են, որ այնտեղ որտեղ երկուսը եւ երեքը հավաքված են եւ աղոթում են, կանչում են Հիսուսյանն, ես նրանց մեջ եմ։ Այս պատմությունը մենք վերցնում ենք ամեն անգամ աղոթելով, երբ որ ասում ենք Աստված, մենք աղոթում ենք, այստեղ երկուսից ավել են, երեքից ավել են, դու մեր մեջ ես, դու մեզ կորտնես, բայց գիտեք, այս պատմությունը կոնֆլիկտային պատմության մեջ է գտնվում։ Այս աղոթքը կոնֆլիկտային իրավիճակի մեջ է։ Եվ նույնիսկ եթե համաձայնության չեն գալիս մի խոսքի վրա կամ մի բանի վրա, երբ որ միասին աղոթում ենք, Հիսուս այդտեղ ներկա է։ Միմյանց խոստովանենք մեր մեղքերը, աղոթենք մեկս մեկիս համար եւ կբժշկվենք։ Աշխարհի աղոթքը ավելի ուժեղ է ներգործում։ Հակոբոսը մեզ ասում է։ Երբ որ մեկս մեկիս արդեն ասում ենք ինչ որ կա մեր սրտերի մեջ եւ աղոթում ենք մեկս մեկիս հետ, բժշկություն կա։ Պետք է ժամանակ վերցնենք խորելու եւ աղոթելու։ Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous as offert le pardon, tu nous as donné le pardon.
Nous sommes ton peuple, nous sommes tes rachetés, et nous te demandons de nous aider à notre tour, de pardonner, de relâcher. Nous voulons faire comme toi. Nous voulons vivre comme toi. Seigneur, viens nous aider avec ton esprit. C'est au nom de Jésus que je te prie. Et que si ici il y a des frères, des sœurs qui doivent faire le premier pas, je prie que tu puisses les aider. Au nom de Jésus. Տեր Աստված ամենակարող կխնդրեմ, որպեսզի դու օգնես, քո Սուրբ Հոգով առաջնորդես, դու ես մեզ ներել, դու ես մեզ փրկել, քո ընտանիքի մեջ բերել։ Տեր կխնդրեմ, եթե այստեղ կան քույր եղբայր, ովքեր օգնության կարիք ունեն այս բնակավարում, օգնես, Հիսուսի անունից կխնդրեմ, Տեր ջան։ Amen. Nous allons nous lever. On va terminer par la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient, dans les siècles, règne la puissance et la gloire. Amen. Իվ մաթողասո սերը Հիսուս Քրիստոսի շնորհը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը բոլորիս հետ լինի։ Խաղաղությունով գնանք։ Que la grâce de notre Jésus, l'amour de notre Père et la communion de notre Esprit Saint nous accompagnent. Au nom de Jésus. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul